Okay. Pork belly. Pork Dalawa. belly. Oh. Tatlo. Ilan? Apat. Anin yan? Ah, may anin. Kasim. Kasim. Isa. Dalawa. Anin din. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Anin. Yeah. Pork steak. Pork steak. Isa. Pork steak. Wala. Sa Alphamart, guaranteed ang frozen foods. Fresh pa rin. As in. Merong SM Bonus Chicken, SM Bonus Fries, Cream Dory, Ito. beef, Okay. pork, Next. hotdog, seafood, Drumstick. pork. Sealed in pa din ang fresh Isa. meat. Kaya mag-supermarket shopping Dalawa ka. lang. Kasi sa Alphamart, mas Fresh. more in Isa. store. Tapos. Fried chicken. Dalawa. Okay, next. Pork sangyup. Isa. Dalawa. Dalawa. Dalawa lang. Oo. Yes. Rock pork. Isa. Anin. Dalawa. Tatlo. Apat. Dalawa. Lima. Anin. Okay. Beef. Apat. 1, 2, 3, 4. Okay, next. Minuto. Dalawa. 1, 2. Okay, next. Pork cubes. Sir, may pebe pang dumating. Dalawa. Dalawa ma'am. 4 cubes. Dalawa. Dalawa. 4 cubes. Okay. Ay, tatlo. Ito na. Oo, sige. Tapos dalawa sinigang. Okay, next. Choco yan. Alphamart, sige. Four Ilan? carrots. Ilan? Isa. Isa lang. Isa lang. Isa lang, hindi. SM bonus, 2 carrots. SM bonus. Dalawa yan. Next. Drumstick. Walo. Okay. 1, Isa. 2, 3, 4, 5, 6. Ayan na. 6, 7. Isa na lang. Ito. Walo. 8. Again. Breast. 4. 1, 2, 3. Okay. Next. Siomay. Isa. Okay. SM bonus. Dalawa na. Dalawa. Wait lang. Choco banana. Ilan yan? Dalawa. Dalawa lang. Okay. Next. Hash brown. Dalawa. Okay, dalawa. Next. Asado. Okay. 24. 3, 2. Okay, 24. Four. Ano yan? 4. Yes. Bonus. Oo. Nuggets. 1, Isa. 2, Dalawa. 4. Okay.
Lobster. Lobster ball.